في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم وقلوب الملايين إلى اليوم الذي يبصر فيه لقاح كورونا النور بشكل رسمي ويوزع عالميا، مع ارتفاع أعداد الإصابات يوميا حتى بلغت في أحدث إحصاء الخميس أكثر من 18.82 مليون. كشفت إحدى الشركات وهي شركة موديرنا التي تعمل على إنتاج لقاح في القريب العاجل عن سعر الجرعة. فقد أعلنت شركة موديرنا أنه تم تسعير جرعة لقاحها التجريبي لفيروس كورونا بين 32 و 37 دولارا في المتوسط بالنسبة للتعاقدات الخاصة والصفقات الأصغر حجما، أي أعلى من السعر الذي حددته الصفقة الأمريكية للقاح المرشح لشركة فايزر. ومع بلوغ سباق تطوير لقاح لمرض كوفيد-19 مرحلة حاسمة باختبار العديد من اللقاحات المحتملة في دراسات المرحلة الأخيرة، أصبح تسعير اللقاحات موضع تدقيق متزايد. وقال ستيفان بانسيل الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا في مؤتمر عبر الهاتف: سنكون مسؤولين عن السعر الأقل بكثير من قيمة اللقاح أثناء فترة الوباء، مضيفا أن التعاقدات ذات الحجم الأكبر سيكون سعر اللقاح فيها أقل. يشار إلى أن الحكومة الأمريكية أبرمت الشهر الماضي اتفاقا لشراء لقاح تجريبي تطوره شركة فايزر وبابو إنتك بهدف تأمين لقاح كاف لتطعيم 50 مليون أمريكي مقابل نحو 40 دولارا للفرد. وسيكلف نظام اللقاح ثنائي الجرعة لموديرنا ما بين 64 و 74 دولارا للشخص الواحد. وتلقت موديرنا نحو مليار دولار من الحكومة الأمريكية بموجب خطة لتسريع تطوير اللقاح، ولم تبرم بعد اتفاق لتوريد اللقاح للولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنها أوضحت أنها تجري محادثات مع عدة دول لتوقيع اتفاقيات لتوريد لقاحها، مضيفة أنها تلقت بالفعل نحو 400 مليون دولار كمقدمات لعقود توريد في نهاية المطاف. يذكر أن إحصاء لرويترز أظهر أن أكثر من 18.82 مليون شخص أصيبوا فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما توفي 706,779 جراء المرض. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دولة ومنطقة منذ بدء ظهوره في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019. وتصدرت الولايات المتحدة قائمتي الوفيات والإصابات مسجلة 158,561 وفاة و4,842,370 إصابة، في حين جاءت البرازيل في المركز الثاني بواقع 97,256 وفاة و2,859,073 إصابة، بينما حلت الهند في المركز الثالث بعد تسجيل 1,908,254 وبلغ عدد الوفيات لديها 38,795. وقد صرح مسؤول عن شركة موديرنا أن هذا اللقاح الذي طورته هذه الشركة الأمريكية لمكافحة مرض كوفيد-19 يمكن أن يصبح جاهزا للاستخدام على نطاق واسع بحلول نهاية العام. يأتي هذا بعد أن أعلنت الشركة أن البدء بتجربة اللقاح على 30,000 متطوع أثبت أنه آمن وفعال، وهو ما يمثل آخر عقبة قبل حصول اللقاح على موافقة Elle était la première à lancer des essais sur les humains en mars dernier.
En entrant dans sa phase finale de test, la société américaine Moderna espère gagner la course au vaccin contre le nouveau coronavirus. Ses premiers résultats sont encourageants. En phase 1, seules des personnes jeunes ont été testées. Les essais ont ensuite été étendus pour inclure une population plus âgée et donc plus à risque face au virus. We know that they generally don't respond as well as younger people to vaccines, so this is something we'll look at very carefully. It's probably one of the reasons this is a 2-dose vaccine, because we clearly want to protect older people and people who are frail with chronic underlying illnesses. Avec le lancement de la phase 3 le 27 juillet, les essais seront menés à plus grande échelle sur 30 000 personnes afin de vérifier l'efficacité du vaccin et détecter de potentiels effets secondaires rares. Il s'agira de la première étude de cette ampleur dans le monde pour mettre au point un vaccin contre le coronavirus. Mais d'autres essais, au Royaume-Uni ou en Chine, devraient aussi entrer dans leur phase finale. La société Moderna a déclaré qu'elle pourrait produire 500 millions à 1 milliard de doses par an à partir de 2021. Les scientifiques se montrent toutefois prudents. Les premiers vaccins à arriver sur le marché ne sont généralement pas les plus efficaces ni les plus sûrs. وقد أعلن ببلجيكا أنه بدأ عمل أول تجربة للقاح تجربة سريرية للقاح المصرح به ببلجيكا تابع للشركة الألمانية كيوغفاك هذا اللقاح بدأت أول تجاربه على الأشخاص المتطوعون ويبلغ عددهم 160 شخص متطوع. وفي هذا الفيديو سوف نرى متطوعة كيف تتحدث على أن أول ما أعطتها أول جرعة من هذا اللقاح أنها لم تحس بأي أعراض جانبية، ولكن دائما يبقى متابعة هؤلاء الأشخاص. وهذه التجارب السريرية تقام في مستشفى بمدينة غون. هذا ما سنراه بالتفصيل في هذا الفيديو. Regardons à présent les chiffres en Belgique. 617 nouveaux cas rapportés en 24 heures. L'augmentation du nombre de cas semble ralentir un peu. Du côté des hospitalisations, les chiffres restent stables. C'est une bonne nouvelle. On n'observe pas de rebond de ce côté-là. 30 admissions, 38 sorties hier et 69 patients sont actuellement aux soins intensifs. Quand sortirons-nous de tout ça? Aujourd'hui, tous les espoirs reposent sur le vaccin. Je vous rappelle que 200 vaccins sont actuellement à l'essai dans le monde et parmi eux, le vaccin du laboratoire allemand CureVac teste une 50aine de volontaires belges. Alors, comment se déroulent ces essais cliniques? Reportage au centre de vaccinologie de l'université de Gand de Lucie Dendoven. Derrière ces murs, des scientifiques affûtent leurs armes contre le coronavirus. Ils testent un vaccin sur des volontaires. Annick est l'une d'entre eux. Il y a quelques semaines, elle a reçu sa première injection. Heeft u de eerste dosis heel goed verdragen, hè? Ja, ik heb helemaal geen probleem gehad. Ik heb geen pijn gehad. Ik heb hier zelfs ook geen verharding gevoeld. Nee. En ook algemeen geen symptomen? Nee, helemaal niks. Elle n'a même pas fait de fièvre. Mais avant de recevoir sa seconde dose, Annick doit se faire ausculter sous toutes les coutures. Contrôle de la tension, de la température, et elle n'est pas au bout de ses peines, elle doit aussi passer à la prise de sang. Het is heel belangrijk dat we op verschillende tijdstippen tijdens de studie bloedafnames doen, om ook op te volgen hoe het lichaam reageert en te kijken naar de immuunreactie. Cette fois, c'est la bonne. Annick se fait injecter sa seconde dose de vaccin. Pas question ensuite de rentrer chez elle, non, elle doit rester au moins 4 heures sur place. Het kan gebeuren dat er onverwachte dingen gebeuren en dan moeten ze er zo vlug mogelijk bij zijn om u in het ziekenhuis op te nemen. Dus daarom is het belangrijk om hier te blijven, zo lang eigenlijk. Malgré ces risques, et bien qu'elle ait presque atteint l'âge limite pour être volontaire, Annick n'a pas hésité. Maar ik vond eigenlijk dat we zo vlug mogelijk een vaccin moesten hebben. En toen ik de mail kreeg waarin gevraagd werd wie zou willen meedoen aan zo'n test voor het coronavaccin, heb ik direct gedacht, ja, ik wil eraan meedoen. Ces volontaires ont reçu ce mail parce qu'ils habitent à moins de 20 km de l'hôpital et qu'ils ont déjà reçu d'autres vaccins. Jusqu'à présent, aucun volontaire n'a fait de réaction nécessitant une hospitalisation. Il n'empêche.
Et ils peuvent nous contacter 24 heures sur 24 quand ils se font des soucis, quand ils veulent recevoir du conseil ou savoir s'ils peuvent prendre un médicament par exemple. Oui, donc il y a une ligne rouge. Les équipes de ce centre en sont à la première phase d'essai clinique. On évalue la sécurité du vaccin et la réponse immunitaire de quelques doses. Donc il faut vraiment trouver la dose avec le meilleur rapport entre la sécurité et ce qu'on appelle l'immunogénicité. Dans le laboratoire, les échantillons de sang font leur chemin. Ils passent à la centrifugeuse et en ressortent presque transparents. Dus we hebben zo net het plasma samen met de immuuncellen kunnen extraheren van de rode bloedcellen. En nu gaan we die verder wassen zodanig dat we die dan de immuuncellen apart kunnen bewaren in het diepvries. Mais si aujourd'hui les volontaires font une bonne réponse immunitaire, va-t-elle rester la même au fil du temps? Si vous voulez, le vaccin a comme objectif de bien stimuler la mémoire immunitaire de l'individu, ce que la maladie naturelle ne fait pas, peut-être chez certains. Et ça, je dirais, c'est le pari du vaccin, mais ça a été démontré pour d'autres vaccins et je ne vois pas pourquoi celui-ci ne le ferait pas. Pour vérifier que leur réponse immunitaire ne s'amenuise pas au fil du temps, les 50 volontaires seront suivis pendant 13 mois avec des prises de sang régulières. Pour leur peine, ils reçoivent 1 000 € d'indemnité. وببلجيكا فقد بدأ بعمل هذه التجارب السريرة على 50 شخص متطوع، وفي آخر هذه التجارب الأشخاص الذين تطوعوا فقد سوف يعطونا تعويضات قيمتها 1000 €، لأن هذه التلقيح قد تكون عندها أعراض جانبية، ولكن لحد الآن هؤلاء المتطوعين لم يحسوا بأي شيء لأنهم أخذوا الجرعة الأولى وبعدها سوف يأخذوا جرعة ثانية وسوف يكونون تحت المراقبة لرؤية تفاعلهم مع هذا اللقاح الجديد كتجربة أولى لهذا اللقاح الذي تابع للشركة الألمانية كيورفاك.